बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं हूं सैयद हसन जाफरी और आप देख रहे हैं HJ डिजिटल। आज इस वक्त मैं मौजूद हूं रावली कैंट में। यहाँ पर महर वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से 100 बच्चियों की इज्तिमाई शादियों का प्रोग्राम है और महर वेलफेयर सोसाइटी हर साल फलाई काम है वो कर रहे हैं। हर साल बच्चियों की शादियां करते हैं और उन बच्चियों की शादियां की जाती हैं जो यतीम है या उनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है या उनकी कोई ऐसी कफालत नहीं है। उन बच्चियों का इंतखाब करके और फिर इनका एक बड़ा शफाफ तरीका है कुरान नाज़ी का, उसमें ये सारे क्वाइफ जमा करके फिर उसकी तहकीकात भी करवाते हैं और फिर जो मुस्तहिक लोग हैं उनका ये इंतखाब करते हैं। तो आज मैं इस वक्त मौजूद हूँ रावली में। मेरे साथ मौजूद है फ़ख्र रावली और साथ साथ इनके बारे में ये भी कहना चाहिए कि ये जो आज का फंक्शन है इसमें इनका बहुत ज़्यादा रोल है महमूद हैदर भट्ट साहब का। तो भट्ट साहब ये बताइए कि ये जो प्लान किया गया था 100 बच्चियों की इज्तिमाई शादियों का, तो उसके हवाले से ज़ाहिर है बड़ी मेहनत आप लोगों ने की है, ये एक आसान टारगेट नहीं था, तो क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज साहब, सबसे पहले तो मैं उन दोस्तों का, उन भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला के फजल से, अल्लाह ताला की मेहरबानी से उन्होंने दिल खोल कर इस इज्तिमाई शादियों में अपना हिस्सा डाला और जिस दोस्त की तरफ भी गए हैं उन्होंने इनकार नहीं किया, उन्होंने कुछ न कुछ ज़रूर दिया। ये रब की रज़ा है और अल्लाह ताला का फ़ज़ल है। इस मामले में हम ये 100 बच्चियों का प्रोग्राम जो है इज्तिमाई प्रोग्राम, ये रिदा मैरिज लॉन कल प्रोग्राम है रिदा मैरिज लॉन में और उधर ये सामान नहीं आ रहा था, इसलिए ये हम रोड पे सामान रखा हुआ है ताकि कल हम जा कर रहे हैं 50 बच्चियों की शादियों का प्रोग्राम। ईद के बाद उसके बाद फिर 50 बच्चियों का प्रोग्राम होगा और मैं उन तमाम दोस्तों को अपील करता हूँ और ये ज़रूर मैं समझता हूँ कि इस अच्छे काम में वो अपना हिस्सा ज़रूर डालेंगे और दोस्तों ने डाला भी है और बड़ी मेहरबानी की है और ये किसी अकेले बंदे का काम नहीं है क्योंकि बहुत बड़ा प्रोग्राम है, बहुत बड़ा फंक्शन है। गरीब मस्कीन बेवा बच्चियों की शादियां ये रब की रज़ा के लिए हम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला बफ़ज़ल ज़िंदगी अल्लाह ताला के फ़ज़ल से ये हम कल 2 से 3 बजे तमाम दोस्तों को हमने कार्ड भेजे हुए हैं और उम्मीद करता हूँ जिनको कार्ड गए हैं वो ज़रूर तशरीफ़ लाएंगे उधर। ये जो प्रोग्राम वेलफेयर सोसाइटी का हम कर रहे हैं इसमें मैडम शादिया का भी बहुत बड़ा हाथ है। मैडम शादिया ने बहुत ज़्यादा हेल्प की है और मेहर अनवर साहब तो है ही है। मेहर अनवर साहब तो 15 साल से ये काम कर रहे हैं और मैं समझता हूँ मेहर अनवर साहब एक अच्छे इंसान हैं और ये अच्छे इंसान की निशानी है कि वो अपना काम छोड़ के दिन रात इस काम में लगे हुए हैं ताकि हम गरीब मस्कीन बच्चियों की शादियां को कामयाब करें। जी, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जनाब चौधरी मोहसिन तनवीर साहब। आप महर वेलफेयर सोसाइटी के मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी हैं। ये जो 50 शादियां हो रही हैं उसमें मोहसिन तनवीर साहब का भी बड़ा रोल है, बड़ी इनकी काविश है, तो इनसे बात करते हैं। मोहसिन साहब, ये बताइए कि ये जो 50 बच्चियों की शादियां कल हो रही हैं और 50 जो हैं ईद के बाद होंगी, तो बहुत बड़ा काम है ये और बड़ा एक मुश्किल हदफ था 100 बच्चियों की शादियों का। तो कितनी मालियत इनको आप लोग सामान दे रहे हैं और इसके साथ साथ जो दीगर जो मामलात हैं उस बारे में बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैं महर वेलफेयर अंजम अल अराई महर वेलफेयर सोसाइटी की प्लेटफॉर्म से जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान आपसे मुखातिब हूँ। असल में ये प्रोग्राम था बेसिक 100 शादियों का
اس سے پہلے پچھلے سال ہم نے 100 شادی کی تقریب کی تھی چاندہ قلعہ ڈیزائر مارکی میں. ہم سالانہ تقریباً 100 کے قریب جو شادیوں کا فنکشن ہے اکٹھا کرتے ہیں. اس کے علاوہ 2-3 ماہ پہلے بھی ہم نے 50 شادیوں کی 25-25 کر کے تقریبات جو ہیں وہ کی تھی. یہ 100 شادی چونکہ ہم نے کرنی تھی، فنڈنگ کو دیکھتے ہوئے جتنی فنڈنگ ہم سے ہوئی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اب کل انشاءاللہ تعالیٰ 29 تاریخ کو ریدا میرج ہال میں 50 بچیوں کی جو شادی ہے اس کا پروگرام جو ہے وہ ہم کرنے کے لیے جا رہے ہیں. باقی بھی انشاءاللہ تعالیٰ چونکہ ہم نے 100 شادیوں کا اس کینٹونمنٹ بورڈ کے ایریے میں اعلان کیا تھا کہ کینٹونمنٹ بورڈ کے ایریے میں 100 شادیوں کا انعقاد کیا جائے گا. مختلف علاقے میں مختلف لوگوں کے مخیر حضرات کے تعاون سے جس میں مختلف ادارے کے لوگ ہوتے ہیں، مختلف سوسائٹیز کے لوگ ہوتے ہیں، یعنی سوشلز جتنے بھی لوگ ہیں ان کے فنڈنگ کر کے وہ فنڈ اکٹھا کر کے مختلف لوگوں کے لیے، ان بچیوں کے لیے یہ جو ہم نے آپ دیکھ رہے ہیں جہیز کا سامان ہے اس کا ارینج کرتے ہیں. یہ تقریباً 3 سے 3.5 لاکھ روپیہ ایک کی مالیت کا ایک پیکیج بنتا ہے. اس میں وہ ہم نے جو ہے نا وہ ایک فیملی کو دینا ہوتا ہے. وہ کل انشاءاللہ تعالیٰ 50 کو ہم دینے جا رہے ہیں اور 50 کا کوشش کریں گے اسی طرح دوستوں بھائیوں کے تعاون کے ساتھ کہ آئندہ عید کے فوراً بعد مزید جو 50 شادیاں ہیں ان کا بھی انعقاد جلد از جلد کیا جائے. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اسی طرح گئے بگئے ہر 2-3-4 ماہ میں مختلف برادری کے لوگ، جس میں اقلیت کے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں اور مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ 4000 کے قریب جو فائلیں ہمارے پاس پینڈنگ میں پڑی ہوئی ہیں. یہ بتائیے کہ جو 100 بچیوں کا انتخاب کیا گیا ہے وہ مختلف علاقوں سے ہیں یا ان کا تعلق صرف راہ والی سے ہی ہے؟ یہ مختلف علاقوں سے ہیں، مختلف برادریوں سے ہیں. یہ سارے راہ والی کے لوگ نہیں ہیں. یہ راہ والی میں کنٹونمنٹ بورڈ میں چونکہ اپنے ٹاسک تھا کہ یہاں سے فنڈنگ کرنی ہے تو یہاں پہ ہی اس کا انعقاد کیا جا رہا ہے. یہ مختلف علاقوں سے ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو 4000 کے قریب فائلیں ہیں وہ پورے پاکستان سے مختلف جگہ سے ہیں، مختلف لوگوں کی طرف سے آئی ہوئی فائلیں ہیں. وہ فائلوں کو قرعہ اندازی کے ذریعے پروسیس کیا جاتا ہے، پھر وہ لسٹیں بنتی ہیں. جن کی بنتی ہیں بغیر سفارش کے میرٹ کے اوپر ان کو یہ سامان دیا جاتا ہے. اس کی اہلیت کیا ہے؟ اگر کوئی اس میں شامل ہونا چاہتا ہے تو کیا کرائٹیریا ہے؟ اس میں یہی ہے کہ وہ علاقے کے متعلقہ جو علاقے کے جاننے پہچاننے والے لوگ ہوتے ہیں، یعنی ہمسائے یا ارد گرد کے کوئی بھی 2 وٹنس وہ اس کے اوپر اس فارم کے اوپر ان کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ واقعی حقدار ہیں. پھر اس کے بعد جو پہلے فائلیں جمع ہوتی ہیں اس میں سے قرعہ اندازی کی جاتی ہے. ان میں سے پھر جن لوگوں کا انتخاب ہوتا ہے پھر ان کو کیا جاتا ہے. اسی طرح پچھلی جو 25 شادیاں جس کا میں نے آپ کو حوالہ دیا ہے وہ رحمانی برادری کے تعاون سے ہوئی تھی. وہ پوری رحمانی برادری جو ہے انہوں نے مل کے اپنی رحمانی برادری کی جو ہمارے پاس فائلیں پڑی تھی وہ کلیکٹ کی اور انہوں نے اس میں بھرپور ایک حصہ ڈال کے پھر وہ رحمانی برادری کے پلیٹ فارم سے 25 شادیاں ہوئی. جی اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں جناب مہر انور صاحب. آپ سرپرست اعلیٰ ہیں مہر ویلفیئر سوسائٹی کے، اور یہ جو آج کا فنکشن ہو رہا ہے اس کے روح رواں بھی آپ کو کہا جا سکتا ہے کیونکہ گزشتہ کئی سالوں سے اجتماعی شادیوں کا جو پروگرام ہے اس ناممکن کو ممکن کرنے کے لیے مہر صاحب کا بڑا رول ہے. اور مہر صاحب یہ بتائیے کہ آج کا جو 50 بچیوں کی اجتماعی شادی کا پروگرام ہے اس کا کیا جو بیک گراؤنڈ سٹوری ہے اس بارے میں ذرا بتائیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی. سب تو پہلا کہ میں جی تہاڈا شکر گزار ہاں. ہمیشہ ہی یہ جگہ اسی فلاحی کام کرنے ہیں یہ میڈیا والے کا کلیگی کردار ہے اور بے لوس خدمت کی ہے. میں شکر گزار ہاں تہاڈا کہ تسی اس نیک کام نو پروموٹ کرتے ہو. اگر یہ جی راہ والی کے اسی 100 بچی کا پلان کیا رستیاں کی خرابی کی وجہ نال تمہیں پتا روڈ کا کی حالات نے تے کچھ عالمی سطح کے جی جنگ لگی ہے وہ ساری چیزوں مد نظر رکھتے ہوئے اسی یہ 2 حصے تقسیم کر لیا. 50 بچیاں نو سامان ہے تھوڑے سامنے لگن ڈیا اسی کل انشاءاللہ کالا گیا گے اور 50 بچیاں نو عید تو فوراً بعد انشاءاللہ کالا گیا گے. ہاں جی اس جگہ سارا کام ہے یہ جی ساری ٹیم ہے یہ وہ محروم ہے ملنا کہ جہے لوگ سارے کے دماغ کرتے ہیں یہ سانو سامان دیں گے نے ساڈا اس کام نو ٹھیک سمجھ گئے ہوئے ہیں کہ سارے بازو بن گئے ہیں. ہوں ساری یہ گزارش ہے کہ جہاں عید بعد پروگرام ہونا ہے وہ 50 اسی بچیاں نو تقسیم کرنا ہے سامان کہ اسی یہ چاہتے ہیں کہ جڑے دوست مخیر حضرات اللہ تعالیٰ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਦੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੌਫੀਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਨੇ ਤੌਫੀਕ ਨਾਲ, ਤੌਫੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਅਰਬਪਤੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ 1 ਟਕਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕੱਢਣਾ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੌਫੀਕ ਦੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਈਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਹੋ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 50 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਾਡਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 990 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਮਨਸ਼ੂਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕਾਬਨ पाकिस्तान के लोग साथ नाल कर ने पूरी दुनिया किधर नहीं कर। ये बताइए कि आप मेहर वेलफेयर सोसाइटी यूथ विंग के अहदेदार हैं। जी जी। तो नौजवानों को इस फलाई काम में राग़ब करने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर साल की तरह अल्हम्दुलिल्लाह इस साल भी 100 बच्ची जो कि गरीब गुरबा वाम है पाकिस्तान के हालात आपके सामने हैं, हर माँ बाप अपनी बच्ची को इसकी वजह से काफ़ी बच्चे घर बैठे, हमारी माएँ बहनें बेटियाँ, उसकी वजह से हमारी जो मेहर वेलफेयर सोसाइटी उसकी जो कोशिशों और साथ जो हमारे दोस्त मिले हैं उनकी कोशिशों काविशों से अल्हम्दुलिल्लाह 29 तारीख कल बरोज़ बुध को इंशाल्लाह रावली के अंदर 50 बच्चियों को जो है इसका सामान दिया जाएगा इंशाल्लाह, ताकि इस तरीके से वो अपने घरों में सर्वाइव कर सकें। और इसके साथ जो यूथ का किरदार है, यूथ का किरदार बहुत बेहतर है। यूथ दिन रात मेहनत कर रही है। मेहर अनवर साहब की क़यादत के अंदर दिन रात देखिए हुआ है। हम मुख्तलिफ लोग जगहों पर जाते हैं, लोगों के पास जाते हैं, ठीक है, उनको हम जाकर कॉल करते हैं कि इस तरह उनको सारा डिटेल बताते हैं कि हमारी ये इस तरह माएँ बहनें बेटी लोग जो है इसकी वजह से घरों में बैठी हैं, ठीक है। और काफ़ी हम शुक्रिया अदा करते हैं खासकर रावली के वाम का, काफ़ी यहाँ से हमें लोगों ने सपोर्ट किया है। और इंशाल्लाह जो कल का दिन है इंशाल्लाह 50 बच्चियों को बाइज़्ज़त तरीके से जहेज़ किया जाएगा इंशाल्लाह। ये आपके सामने सारा जहेज़ लगा हुआ है। आज जहेज़ की तकसीम हो चुकी है, कल एक छोटी सी इंशाल्लाह तकरीब होगी जिसके अंदर इंशाल्लाह हर बच्ची को जहेज़ दिया जाएगा उसका। हाँ जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? जी, आज का ये जो प्रोग्राम है मेहर वेलफेयर सोसाइटी का रावली कैंट जो हमारे मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी हैं मोहसिन तनवीर साहब और सरपरस्त आला साहब की काविशों की वजह से आज ये रावली के अंदर रखा गया है, जिसके अंदर हमारे आल पाकिस्तान की जो क़यादत है ना वो तशरीफ़ लाएगी। जो हमारी सिंध की क़यादत है वो आज रात सफ़र करेगी और सुबह इंशाल्लाह गुजरांवाला आ जाएंगे। लाहौर के अंदर से भी हमारे जो क़यादत है मेहमान ग्रामी है वो पहुँच रहे हैं। कुछ MP MNA हज़रात, सियासी लोग भी बहुत बड़ी तादाद में ये मेहर वेलफेयर सोसाइटी का जो रावली के अंदर प्रोग्राम है वो देखने के लिए आ रहे हैं। इसके अंदर हमारे शहर की जो कमिश्नर हज़रात हैं उनका भी बहुत शुक्रिया। तो हमें सिक्योरिटी के मामला की तरफ से भी हमें बहुत जो है ना वो इस चीज़ में इन होते हैं कि हमें सिक्योरिटी भी दे रहे हैं और हमारे मामलात को भी देख रहे हैं। तो इसी तरह हम इंशाल्लाह 50 जो शादियां ये अब करेंगे, इसके बाद जो है ईद के फ़ौरन बाद की डेट है 50 शादियां ईद के फ़ौरन बाद सरपरस्त आला साहब कल ही प्रोग्राम में जो अगली डेट है वो अनाउंस कर देंगे।